आंब तोटा माळे फुटी बासुची बौळ पेंथाकु पेंथा तुळा परी नरम बनेइची क्षीर रे गईठा पिठा सते जेमिति क्षीर सागर सते जेमिति क्षीर सागर लागुची तार स्वादटा आंब तोटा माळे फुटी बासुची बौळ पेंथाकु पेंथा तुळा परी नरम बनेइची क्षीर रे गईठा पिठा। दर्शक बंधु समस्त को करुची मु प्रणिपात माँ गेलु हांडीशाला को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। क्षीर सागर परी स्वाद रे नुआ शैली रे आसंतु क्षीर गईठा पिठा करिबा प्रस्तुत। दर्शक बंधु आज आमे क्षीर गईठा पिठा को पूरा पूरी नुआ शैली रे प्रस्तुत करिबा। स्वादटा पूरा पूरी क्षीर सागर जेमिति सेमिति लागिबो किंतु प्रस्तुति प्रणाली अति सहज। तेबे आसंतु आजिर प्रस्तुति आरंभ करिबा। आमे एठी गईठा पिठा पाई नै जो गोटे गिना बासुमती चाउल बा खीरी चाउल जहा फल रे कि आमर गईठा पिठार बास्ना बहुत बढ़िया रहिबा सहित स्वाद भी बहुत बढ़िया रहिबो। एबे आमे चाउल रे पानी देकी 5 घंटा पाई बतुरिबा को छाड़ी देबा जहा फल रे कि चाउल भल भाबरे बतुरी जिवो। एबे 5 घंटा परे चाउल भल भाबरे बतुरी जाइछि। एबे आमे चाउल को 2-3 थर भल भाबरे मकचिकी धोई देबा। तापरे सबु पानी को बाहर कर देबा। आउ एठी आमे चाउल को बाटिबा पई बिल्कुल पानी रो व्यवहार करबानी। आमे एठी पूरा पूरी क्षीर रे ही व्यवहार करबा जहार कि स्वाद पूरा पूरी क्षीर सागर परी रहिबो आउ तुळा परी नरम रहिबो गईठा पिठा। एबे आमे चाउल को देई देबा बाटिबा पई आउ सेथिरे आमे क्षीर देकी बाटिबा। देखंतु जेहेतु आमे एठी गोटे गिना नेइचो चाउल सेथि पई आमे एठी नबा 1.5 गिना समुदाय क्षीर। एई क्षीर होची सिझा क्षीर। सिझा क्षीर को ठंडा करि सारिबा परे आमे एठी नेइचु 1.5 गिना आमे नबा सिझा क्षीर। आपण माने एई क्षीर रे जंतीबा सहित क्षीर रे मध्य बाटिबे बहुत बढ़िया स्वादिष्ट होइकी रहिबो पूरा पूरी नरम रहिबो जंतणी। एबे आमे चाउल रे 5 रु 6 बड़ चामच दे देबा क्षीर। बेसी क्षीर देबेनी अल्प क्षीर देके बाटिले पूरा पूरी चिक्कण होइकी बाटी हबो। ता सहित भल बास्ना पई 2टे गुजराती दे देबा आउ ताको पूरा पूरी चिक्कण करिके बाटी देबा। जेते भल भाबरे चिक्कण होइकी चाउल बाटी हबो हमर गईठा पिठा पूरा पूरी नरम आ पूरा चिक्कण तुळा परी हेकी रहिबो जेमिति पाटी रे पकेले मिलै गला परी। एबे देखंतु आमे चाउल को भल भाबरे चिक्कण करिके बाटी देइचु। एई चाउल बटा को आमे जो क्षीर को मापिकी नैथिले 1.5 गिना क्षीर सेई क्षीर रे एकाथरे केठी दे देबा। एबे आमे चुली रे जमा बसैबानी। प्रथमे सबु जिंस गोळै सारिबा परे चुली रे बसैबा। एबे देखंतु बटा चाउल को क्षीर सहित भल भाबरे टिके मिसै देबा। एमिति कले जेतेबेले आमे जंतीबा बिल्कुल गेटा हबोनी आउ जंतणी पूरा पूरी चिक्कण आउ नरम हेकी प्रस्तुत हबो आउ बहुत बढ़िया स्वादिष्ट मध्य लागिबो। एबे देखंतु आमे भल भाबरे चाउल बटा को क्षीर सहित मिसै देइचु। आउ एठी आमे मिठा पई दबा 4 बड़ चामच चीनी। आमे ए जंतणी रे चीनी देले गईठा पिठा टिके मिठालिया हाइकी रहिबो। ता सहित देई देबा स्वाद अनुसार लूण काहेकि ना मिठा जिंस रे टिके लूण रहिले तार स्वादटा बेसी भल रुहे। ता सहित गोटे बड़ चामच दबा देसी घी आउ गोटे जिनस दबा जोटा कि 2 रु 3 बड़ चामच क्षीरर सर। निश्चय यही सब जिनस देकी आपण माने गोळेबे देखिबे आपणकर गईठा पिठा अत्यंत स्वादिष्ट आउ अत्यंत नरम हेकी प्रस्तुत हबो। एबे देखंतु क्षीर सर दे सारिबा परे आमे ताको आउ टिके भल भाबरे मिसै देबा। ए सब सामग्री को मिसै सारिबा परे आमे एबे चुली रे बसै देबा मध्यम जाळ रे। मध्यम जाळ करिकि आमे याको भल भाबरे टिके जंती देबा। देखिबे 2 मिनिट भितरे हमरो जो क्षीर रे आमे सब मिसै जे धीरे धीरे क्षीर टिके सुखिबा को लागिबो आउ जंतणी टिके बहलिया हबा को लागिबो।
ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କ୍ଷୀର ଜନ୍ତଣି ସହିତ ଟିକେ ମିଶିକି ବହଳିଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଳକୁ ପୁରାପୁରି କମ୍ କରିଦେବେ। କମ୍ କରିକି ଆଉ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଜନ୍ତି ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭଲ ଭାବରେ ଜନ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଜନ୍ତଣି କଡ଼େଇରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜନ୍ତିବା। ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ, 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ଜନ୍ତଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ତଣି କେତେ ନରମ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜନ୍ତଣି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ କ୍ଷୀର ଆଉ କ୍ଷୀର ସର ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇବେ। ଏମିତି ଥରେ ପକାଇକି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ନରମ, ପୁରା ଛୁଇଁଲେ ଯେମିତି ପୁରା ତୁଳା ପରି ପୁରାପୁରି ନରମ ହେଇକି ଆମର ଜନ୍ତଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଚୁଲିରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଜନ୍ତଣିକୁ ଆଉ ଘୋଡ଼େଇକି 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେଇ ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ଷୀରକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ମଧ୍ୟମ ଜଳରେ ବସେଇକି ଟିକେ ଫୁଟେଇଦେବା। ଆମେ ଏଇ କ୍ଷୀରରେ ରାବିଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରାପୁରି ଆଜିର କ୍ଷୀର ଗଇଁଠା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ। ଆଉ ସ୍ୱାଦଟା ପୁରାପୁରି କ୍ଷୀରସାଗର ଯେମିତି ଲାଗେ ସେମିତି ଲାଗିବ। ଯେମିତି କ୍ଷୀରସାଗର ପାଇଁ ଆମେ ରାବିଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଏଠି ଆମେ ସେମିତି କ୍ଷୀରକୁ ରାବିଡ଼ି କରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ କ୍ଷୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ଦେଲା ପରେ ଜାଳକୁ ପୁରା କମ୍ କରିକି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ୍ଷୀର ଅଧା ପରିମାଣ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଚିନି। ଚିନି ଆପଣମାନେ ଦେବେ 4 ବଡ଼ ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ପୁରା କମ୍ ଜାଳ ରଖିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ରାବିଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ 3ରୁ 4ଟି ଗୁଜୁରାତି ଏଠି ଦେଇଦେବେ ଚୋପା ସହିତ। ଆଉ ଏବେ ତାକୁ କମ୍ ଜାଳରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବିନା ଚାଉଳରେ ତୁଳା ପରି ନରମ, ରସମଲେଇ ପରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କ୍ଷୀର ଗଇଁଠା ପିଠା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ପୁରାପୁରି ରାବିଡ଼ି ପରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀର ଗଇଁଠା ପିଠା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ତାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଉପଲକ୍ଷେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଉଳକୁ ଜନ୍ତିକି ରଖିଥିଲେ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ହାଲକା ଗରମ ଅଛି। ଆଉ କେତେ ନରମ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ବା କ୍ଷୀରି ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛେ, ତା ସହିତ ଘିଅ ଆଉ କ୍ଷୀର ସର ଏସବୁ ଦେଇକି ଆମେ ଜନ୍ତିଛେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନରମ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜନ୍ତଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଏଇ ଜନ୍ତଣିରୁ ଆମେ ଗଇଁଠା ପିଠା ଗଢ଼ିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା ନେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି 2 ହାତ ବା 2 ପାପୁଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଇଁଠା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଇଁଠା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ କ୍ଷୀରରେ। ସେଥିପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମାତ୍ର ଲାଗିବ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରିକି ତାକୁ ଏଠି ଗଢ଼ିକି ରଖିଦେବା। ଆଉ ଆମର କ୍ଷୀର ସାଗର ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଆମେ ସେମିତି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଜିର କ୍ଷୀର ଗଇଁଠାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ 1 ଗିନା ଚିନିରେ 2 ଗିନା ଦେଇଦେବା ପାଣି। ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ 2-3ଟି ଗୁଜୁରାତି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଣିରେ ଚିନି ମିଳେଇଯିବ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିବ ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଗଇଁଠା ପିଠା, ସେ ଗଇଁଠା ପିଠାକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ ମଧ୍ୟମ ଜାଳ ଥିଲାବେଳେ ଆଉ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟୁଥିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗଇଁଠା ପିଠାକୁ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗଇଁଠା ପିଠା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିକି ସିଝିଯିବ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଉପରକୁ ଭାସିବ। କେମିତି ଜାଣିବେ ଗଇଁଠା ପିଠା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଛି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଇଁଠା ପିଠା ପକାଇବେ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟୁଥିବ ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ ଥିବ। ଏମିତି ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ ଗଇଁଠା ପିଠା 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ଗଇଁଠା ପିଠା ସବୁ ଉପରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଗଇଁଠା ପିଠା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗଇଁଠା ପିଠା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି ଆଉ କେତେ ନରମ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରାପୁରି ରସଗୋଲା ପରି। ଏବେ ଆମେ ଶିରାରୁ ଗଇଁଠା ପିଠା ସବୁକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଆଉ ଏଠି ଆମର ରାବିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ରାବିଡ଼ିରେ ଟିକେ ଭଲ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ନେଇଯିବା ଚିନି, ତାକୁ ଟିକେ ତରଳେଇ ଦେବା। ପୁରାପୁରି କମ୍ ଜାଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚିନି ତରଳିକି ଗୁଡ଼ ପରି ଦେଖାଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜାଳକୁ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତାପରେ 4-5 ବଡ଼ ଚାମଚ କ୍ଷୀର ଏଠି ଦେଇଦେବେ।
एमिति कले कौन हम ना छिटा आ उपरकू पड़बनी। क्षीर ढाली सारिबा परे पुणी थरे आपण माने जाल को कम करके 1 मिनिट पई टिके मिसई देबे। देखंतु केते सुंदर रंग आसीची बादामी रंग, जहा कि राबिडी परी रंग देखा जाउची। एबे आमे एई क्षीर को देई दबा, आमे जो राबिडी प्रस्तुत करूथिले सेथिरे मिसई दबा। आ केते सुंदर रंग आसीची देखंतु। आ क्षीर सर मध्य चारिआडू सबू लगी जो आमे ताकू मध्य क्षीर रे मिसई दबा। आ केते गाढ़ा हो गलानी क्षीर एठी। आउ बेसी समय को फुटेबानी नहले बेसी बहलिया हो जिवो। एबे आमे जो सिरारू काढ़ी की बाहर करथिले गईठा पिठा सबको, सी जेहेतु सिरा रे भल भाबरे टिके सिझी जाइछि आ भितर को पूरा चीनी सिरा पूरा भितर को जाइछि। प्रथम कथा मिठा अच्छी अधिक गईठा पिठा, ता सहित आमे कौन करबा ना एई राबिडी रे आउ टिके 2 मिनिट पई फुटई दबा, जहा फल रे कि बहुत बढ़िया भाबरे राबिडी रो रस ए गईठा पिठा भितर को जीव आ बहुत बढ़िया है कि प्रस्तुत हेबो। जेमिति क्षीरसागर परी क्षीरसागर आमे जेमिति प्रस्तुत करंती सेमिति प्रस्तुति प्रणाली सहित आमे आज गईठा पिठा प्रस्तुत करिचु। देखंतु केते नरम हेची, भितरु पूरा नरम, पूरा पूरी स्वादयुक्त गईठा पिठा। एमिति गईठा पिठा पाटी रे पकेइले मिलै जीवो, एते नरम आउ एते सुआदिया। आपण माने एमिति गईठा पिठा थरे प्रस्तुत करंतु, देखिबे क्षीरसागर को मध्य आपण माने भूली जिबे, एते स्वादिष्ट होइकी प्रस्तुत हेची आमर आजिर क्षीर गईठा पिठा। जेहेतु आमे खीरी चाउल रे गईठा पिठा प्रस्तुत करिचे, आपण को एई व्यंजनटी खीरीर स्वाद मध्य देबो। ता सहित आमे राबिडी प्रस्तुत करिकी जो गईठा पिठा को देइचे पूरा पूरी क्षीरसागर परी मध्य लागिबो। आपण माने एमिति क्षीर गईठा पिठा प्रस्तुत करंतु, गोटिए व्यंजन रे दुईटी स्वाद पांतु। आपण मानकु विनम्रतार सहित अनुरोध, आजिर प्रस्तुति केमिति लागिछि निश्चय जणेबे। आपण मानकर मतामत अपेक्षा रहिली। तेबे आजि पई एतिकी, पुणी देखाबा आउ गोटिए चलचित्र रे आउ गोटिए व्यंजन सहित। जय जय जगन्नाथ।